जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण को स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल को। प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान उक्त चैनल को देखुछन्ते सब्सक्राइब करिनांते सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु और शेयर करंतु। एबे आसंतु जानिमा मासिक राशि फल 1 सेप्टेम्बर 2024 ठारू 30 सेप्टेम्बर 2024 यानी सन 2024 सेप्टेम्बर मास जो व्यक्ति राशि होची कन्या राशि, जो व्यक्ति जन्म जातक लग्न होची कन्या लग्न, अन्यथा जो व्यक्ति नाम राशि होची कन्या राशि। मासटे केमिति कटिबो, दिनटे केमिति कटिबो, कौन सावधान रहिबा, कौन प्रतिकार करिबा आज हम जानिबा। प्रिय दर्शक बंधु मन रखिथिबा दरकार, जदि आपणकर जन्म जातक धनु राशि अच्छे कन्या लग्न अच्छे ताले आपण धनु राशि राशिफल देखिबा दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंस। एवं कन्या लग्न मध्य देखिबे, लग्न राशि थाए गोटे होचे चंद्र राशि, गोटे होचे सूर्य राशि, आ गोटे होचे लग्न राशि, तीनोटी राशि। आपण भाबुथिबे विभिन्न प्रकार ज्योतिष माने भिन्न भिन्न प्रकार प्रेडिक्शन करूचंते। को माने चंद्र राशि अनुसार प्रेडिक्शन करती, को व्यक्ति माने सूर्य राशि अनुसार प्रेडिक्शन करती, को माने लग्न कुंडली अनुसार प्रेडिक्शन करते। एवं तीनोटी जाक सत्य असत सबु सत्य, बस भावार्थ रे चिंतन करिबा, ताको ग्रहण करिबा समय दरकार ज्ञात भीतर नवा पाए। ताले प्रिय दर्शक बंधु मासटी केमिति कटिबा आज हम जानिबा। प्रथमतः मास कटिबा पूर्व आपण कहवा पूर्व केयरफुली सावधान रहिबे जे कि आपनकर सूर्य राशि द्वादश भाव सिंह राशि वर्तमान अछंती 1 तारिख ठारू 16 तारिख पर्यंत। 16 तारिख ठारू सूर्य कन्या राशि की आपण सगृही होइजिबे। उपस्थित शनिदेव दृष्टि, उपस्थित देवगुरु बृहस्पति दृष्टि, उपस्थित शुक्राचार्य स्वयं एवं सूर्यंकर आगमन ताले मन रखिथिबा दरकार। से सूर्य दग्ध हब, यथेष्ट सावधान रहिबा आवश्यकता अछि। कौन करिबा मासटे ताले ए मास को कहबा पूर्व निशा द्रव्य ठारू प्रथमतः दूर रुहंतु एवं मादक द्रव्य, निशा द्रव्य एवं आमिष ठारू दूरी रुहंतु, अन्यथा अनेक प्रकार विघ्न बाधा आयुष्य रे हानि घटी पारे, सावधान। एबे आसन जानिबा द्वादश भाव रे अछंती के सूर्य वर्तमान कौन से दूर यात्रा करूछंती, टिके भाबी चिंती करिवे, धोखा लगी पारे, द्रव्य वस्तु पदार्थ नष्ट होवार संभावना देखा दौचे, समय बेफिजुले नष्ट होवार संभावना देखा दौचे, सावधान रहिबे। पुलिस मैटर कोर्ट कचेरी ठारू दूरी रुहंतु, हॉस्पिटल किछि पैसा खर्च होवार संभावना देखा दौचे, गाड़ी घोड़ा सावधान चलांतु, कार रिस्क नियंतुनी, का भले ना का मंदरे। स्वास्थ्य प्रति यथेष्ट ध्यान देवा आवश्यकता अछि। वाणी को नियंत्रण रखंतु, निजर शरीर प्रति ध्यान दियंतु। पेट जनित रोग, पादर रोग एवं मूत्राशय यानी यूरिन इन्फेक्शन हो पारे, टिके ध्यान देवा आवश्यकता अछि। शत्रु वृद्धि हेबे, टिके सावधान रहिबे, शत्रु मध्य वृद्धि हेबे, गाड़ी घोड़ा चलिबा निमंते सावधान। ए मासरे कर्ज नियंतुनी, कर्ज दियंतुनी, कर्जर लेनदेन मध्य भागदारी हुंतुनी। कौन से कार्य मीडिएटर कार्य करूचंती, अर्थ तो लाभ हो किंतु बदनाम असम्मानित हारासमेंट मध्य देखा दे पारे। जो माने सेकेंड हैंड गाड़ी बिकुचंती, बड़ बड़ डीलर हेक बसचंती, टिके सावधान रहिबे आपण माने, धनहानि प्राणपीड़ा देखा दे पारे। ए मासर विशेष करी निशा द्रव्य ठारू दूरे रहिबा एवं जो अस्त्र शस्त्र मारणास्त्र अस्त्र शस्त्र अच्छे ठारू दूरे रहिबा, पाखे केबे रखिबा नाही। जदि आपण लाइसेंस होल्डर हेगी आपण बंधुक पाखे रखिचंती, आपण कार रे पद बर्दाश्त न करि पारे, आपण निजे मारंतु, अन्यनु मारंतु, एसु देखा दे पारे, टिके सावधान रहिबे। ग्रहण दोष लगुच ए मासरे आप पितृदोष पीड़ित होती सावधान
ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ବିଶ୍ୱାସତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପର ନାରୀ ପର ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ବା ପର ଧନ ପ୍ରତି ବା ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ବା ପରର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏହା କ୍ଷଣ ସୁଖ ଦେବ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ବାଧକ ଦେଖାଦେବ। ସାବଧାନ ରହିବେ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ବିଶ୍ୱାସତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ସୁଖ ପାଏ ବା ଟିକେ ପ୍ରଲୋଭନିତ ପାଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଏ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଏବଂ ପୀଡ଼ା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁବତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କଣ କଲେ ବେଟର ହବ, ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବି କେୟାରଫୁଲ। ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟୁତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କଳଙ୍କ ବିଚାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ସେଥିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଯେ କି ମାସଟି ସେଫ୍ଟି ମିଳିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ମିଳିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ 1 ଲୋଟା ଜଳରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଘିଅ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରାଂଶୁ ତେଜରାଶି ଜଗତପତି ଅନୁକମ୍ପୟା ମାಂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୃହଣାର୍ଘ୍ୟଂ ଦିବାକରଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଗୃହରେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାରମୁଖ ଭିକ୍ଷୁକ ଆସୁଛି, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁନି। କେବେ ପଇସାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁନି। କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ହଉ ବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ରାତ୍ର ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ଷତି ହେବାର ଶ୍ୱାନ ଏବଂ ସର୍ପ ଠାରୁ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରେତ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏତେ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତିକାର ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ ପତ୍ରରେ ରାମ ନାମ ଲେଖି ଆପଣ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ମାସଟା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ୱାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଭାଗେ ଆମେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଏ ଏପିସୋଡଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନ ରୁହନ୍ତୁ। ବି କେୟାରଫୁଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ହରି ଓମ୍।